representing the artist from Tejpur, dedicating the song for Assam again. Cause the time has come, the time we unite for a common reason. It's the time for Brahmaputra Ethnic Fest, everybody. We welcome you all. What's up? আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম ফটা কাগজতে সপোন বিলাক আঁকিম মিছা চাল মাৰি নিদু নিজক ফাঁকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ কোনটো লাগিছে গাইস কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মোবাইল দিবি কোনটো ভাল লাগিছে আৰু এটা আহি আছে Number 1, 2, ne 3, ne 4. কোনটো ভাল লাগিছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব ফটা কাগজতে সপোন বিলাক আঁকিম মিছা চাল মাৰি নিদু নিজক ফাঁকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু